عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے، اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں، مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا، یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے
उसे जहां भी पढ़ने का कहूं वहीं पढ़ना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका एक खास तरतीब है। देखिए, कुछ आमाल देखने में मुख्तसर और सादे होते हैं, लेकिन ताकत के एतबार से बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं, और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत, फजीलत और रहमत रखी है कि बंदा सोच नहीं सकता। ये वजीफा देखने में मुख्तसर है, लेकिन ताकत बहुत बड़ी है। बंदे की बैठे बिठाए हाजतें पूरी होती हैं, मालदार, अमीर, गरीबी, तंगदस्ती, तमाम मामलात हल हो जाते हैं। हजरत अबू बकर बिन अम्मार बिन रुबई ने अपने वालिद से रिवायत बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले की नमाजें पढ़ता है, यानी फज्र और असर। और बसरा के एक आदमी ने शहादत दी कि मैंने भी ये रिवायत सुनी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने इस हदीस के इस हिस्से पर फरमाया कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो उसे असर का वक्त ही दिखाई देगा, इसलिए असर के वक्त खुसूसन इस नमाज की हिफाजत करो, और इसी दरमियानी वक्त में यह खास अमल करना है। जो लोग परेशान हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई में बरकत नहीं, तो बरकत और कसरत दोनों इस जरिए आएंगी। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद ए इब्राहिमी हो या कोई और, बस तादाद वही रखें जो बताई गई। फिर सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। मैं 40 बार रोज पढ़ता हूं, लेकिन आपको सिर्फ बताई गई तादाद के बराबर ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। और आमीन के 4 हरफ के बराबर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो जिसके लिए फरिश्ते दुआ करे वो कैसे नाकाम हो सकता है। और नबी ने फरमाया, जिसकी असर छूट गई गोया उसका घर माल लुट गया। इसीलिए आज के बाद असर की नमाज को कज़्ज़ा न होने दे। ये अमल सिर्फ एक दिन करके देखे, दिल करेगा कि रोज करे, रोज बरकते हासिल करे। असल में असर के बाद रिज़्क़ बड़ा मिलता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पर इकट्ठे होते हैं। दिन वाले फरिश्ते वापस जाते हैं और रात वाले आ जाते हैं, उनकी आपस में मुलाकात होती है, और उस वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल सबसे ज्यादा होता है। और जब बंदा उस वक्त रहमत वाली आयात पढ़ता है तो उस पर रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगती हैं। इसीलिए जो शख्स इन नमाजों का ध्यान रखे वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और जो न पढ़े उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर देखा है लोग नमाज के करीब नहीं आते और बाकी सारे मामलात करते हैं, फिर बर्बादियां शुरू होती हैं। इसलिए अगर आप असर छोड़ने वाले हैं तो आज से तहैया करें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके अमल शुरू करें कि नमाजों की पाबंदी, खुसूसन असर की पाबंदी करूंगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर होगी। फातिहा को आमीन के साथ 3 बार पढ़े। ये वो सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई, जिसे सूरत ए मत कहा जाता है। जब ये नाजिल हुई तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ये खास आपको अता हुई, तो खास चीज की बरकतें खास होती हैं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखकर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे, बिना किसी मशक्कत के, बशर्ते तुमने फज्र और असर पढ़ने में कोताही न की तो अल्लाह की ज़ियारत होगी। फिर हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई और नमाज की वसीयत फरमाई, तो इस नमाज को अहमियत दें। इसके बाद सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सभी सूरतें बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, क्योंकि जब बंदा वज़ैफ को उनकी शराइत और तरीके के मुताबिक पढ़ता है तो कामयाब होता है। फातिहा और इखलास पढ़ने से अल्लाह एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब देता है। 300 शहीदों के बराबर सवाब लिखा जाता है। रिज़्क़ बढ़ता है, मामलात हल होते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, दुख मुसीबत से निजात मिलती है। ये सारी बरकतें इस अमल से मिलेंगी। और ये महीना बड़ा खास है,
मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिजक और दौलत बढ़ती है, मसाइल हल होते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं। क्योंकि अल्लाह इस अमल करने वाले को हर साल हज की तौफीक अता फरमाए, इतने पैसे दे कि वो हर साल हज को जाए। अल्लाह के खजाने वसी हैं, बंदे का गुमान वहां नहीं पहुंच सकता। फिर सूरतुल कौसर पढ़े, इससे अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर भी हो। और ये सूरत दुश्मनों के लिए तीर, मौजिजात, शफात, मकाम, जन्नत की अता, सहाबा की जमात, दीन का गलबा, दुश्मनों पर फतुहात, सब कुछ इसके अंदर है। फिर एक आयत जो अपनी जगह पर निहायत अहमियत की हामिल है, और आपको याद होगा कि हमारी गुज़श्ता 2 नशस्तें इसी एक आयत के मुताले में सर हुई। और यकीनन इस आयत मुबारका का ये हक, इसलिए कि न सिर्फ ये कि इस सूरह मुबारका का ये उमूद है, मरकजी मजमून है, बल्कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम की एक रिवायत के मुताबिक इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक की आयत मुबारका यानी सूरह सफ की आयत नंबर 9 पूरे कुरान मजीद का उमूद, मरकज और महवर, जिसके गिर्द के पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन घूमते। अपनी ये नाचीज़ राय भी अर्ज कर चुका हूँ कि पूरे कुरान मजीद के लिए यह आयत मुबारका महवर है या नहीं, लेकिन सीरतुन नबी अला साहिब वस्सलाम के सही फहम के लिए यकीनन लाजमी कलीद है, उसके लिए यकीनन उमूद की हैसियत रखती है। इस आयत मुबारका को समझेंगे तो सीरतुन नबी का फहम हासिल हो, इसलिए कि किसी भी अजीम शख्सियत के कारनामा हयात को एसेस करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसका मकसद क्या, उसके सामने अपनी जिद्दोजहद और अपनी मसाइल के हदफ के तौर पर क्या थी, उसी के हवाले से एसेस किया जाएगा कि किस दर्जे में कामयाबी। इस आयत मुबारका पर जैसा कि मैंने अर्ज किया, गुज़श्ता 2 नशस्तों का अक्सर व बेशतर हिस्सा आप कर चुके हैं। मुझसे पिछली नशस्त में एक गलती हुई है और उसकी तरफ एक साहब ने, हमारे शुरकाए दर्स में से, उन्होंने तवज्जो दिलाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ले युज़हिरहू जो मरकजी लफ्ज़ है इस उमूद वाली आयत का, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। ले युज़हिरहू का जब मैंने तज्जिया किया तो जो इब्तिदा में लाम आया है उसके लिए रवा रवी में मेरी ज़बान से लफ्ज़ निकल गया कि ये हर्फ जार है, लाम है हर्फ जार, हुरूफ जार है। ये एक गलती है जो रवा रवी में हुई है। असल में ये या तो इसे लाम कै कहते हैं या लाम तालील कहते हैं। ले युज़हिरहू ताकि गालिब कर दे उसको, ताकि वो गालिब कर दे उसको। लाम जार जो है, हर्फ जार के तौर पर लाम जब आता है तो अस्मा पर आता है, अफ़ाल पर है, इसलिए इस लाम के बाद महसूस माना जाता है या कै या अन। ले अन युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे उसको, ले कै युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे। तो ये जो हुरूफ है अन, लन, कै, इज़न, ये 4 हरूफ वो हैं जो फेले मुजारे पर दाखिल होते हैं और फिर उसको नस्ब देते हैं। ले युज़हिरहू ता पर ज़बर इसी वजह से, तो ये लाम ताली कहें या लाम कै कहें। अलबत्ता एक बात पर अगर गौर करें कि जहां तक मफहूम का ताल्लुक है, इसमें वो हर्फ जार वाला लाम जो है उसका मफहूम मौजूद, इसलिए कि जब हर्फ जार के तौर पर लाम आता है तो उसके मानी होते हैं किसी शय के लिए, वास्ते, जैसे कि अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए, मेरी याद के वास्ते। तो ये किसी शय के वास्ते, किसी शय के लिए, ये दर हकीकत लाम जब हर्फ जार के तौर पर आता है तो उसका मफहूम, यहाँ वो मफहूम मौजूद, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीजें देकर, अल हुदा यानी कुरान हकीम और दीन हक, इसलिए या इस वास्ते कि वो गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर। तो ये जो असल मफहूम है आप यहाँ मौजूद। बहरहाल जहां तक फनी एतबार से ये बात सही है कि ये हर्फ जार नहीं है बल्कि लाम तालीम या लाम कै। अब हम आगे चल रहे हैं। इस सूरह मुबारका का जो चौथा हिस्सा है ये फिर 4 आयात पर मुश्तमिल है। वो 4 आयात अभी मैंने तिलावत की है, आपने समाअत फरमाई। इन 4 आयात का मजमून है जिहाद के लिए पुरजोर दावत, और इसका जो रब्त है इस उमूद के साथ उसको पहचान, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा और दीन हक देकर, ताकि वो गालिब करते उस दीन हक को कुल के कुल निज़ाम जिंदगी पर। अब जाहिर बात है कि ये गलबा दीन हक
محنت سے ہوگا, मुशक्कत से होगा, जिहाद से होगा, क़िताल से होगा, ईसार से होगा, कुर्बानी से होगा. घर बैठे तो नहीं होगा, हाथ पर हाथ डाले तो नहीं. लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि अब दो लोग भी ईमान के दावेदार हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर. अल्लाह है अपने रसूल को भेजने वाला, उस पर भी हमारा ईमान है. रसूल का मकसद करार दिया गया गलबे दीन हक, और रसूल पर हमारा ईमान है. तो जो लोग भी अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान के मुद्दई हैं, दावेदार, अब उनका फर्ज कि वो तन मन धन इस मकसद बेसत मोहम्मद अला साहिब सलात व सलाम की तकमील के लिए लगा दे, खपा दे पर. लिहाजा निहायत पुरजोर दावत है जो इन 4 आयात में सामने आ रही. मैं जरा चाहूंगा कि इस रब को जरा और गहराई में आप समझ लें, इसलिए कि आयत नंबर 9 पर एक गुफ्तगू हम इस एतबार से भी कर चुके हैं कि ये आया मुबारक का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत की तकमील का बयान कर रही है. यानी खत्म नबूवत का एक तसव्वुर ये है कि पहले नबूवत का सिलसिला चल रहा था, हुजूर पर वो आकर खत्म हो गया. अब आपके बाद, जैसे कि हुजूर ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अब मेरे बाद कोई नबी. और दूसरा मफहूम ये है कि आप पर नबूवत और रिसालत की तकमील हुई. ये तकमील नबूवत और रिसालत असल में बिनाए फजीलत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना महज रिसालत का खत्म हो जाता. इसमें तो फजीलत की कोई बात नहीं. फजीलत की बुनियाद तो यह है कि आप पर रिसालत की तकमील हुई, नबूवत की तकमील. इस तकमील नबूवत और रिसालत के 5 मज़ाहिर की तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है गुज़श्ता नशस्त में. मैं चाहता हूं फिर गिन लें, याद कर. सबसे पहला मकसद क्या है कि आप अल्लाह के वाहिद रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बेइज्जत पूरी नौ इंसानी की. इसका ताल्लुक है जो साइंसी और तकनीकी इर्तिका हुआ है नस्ल इंसानी के इर्तिका के दौरान, कि अब ये मुमकिन हो गया था कि एक नबी की दावत पूरी नौ इंसानी तक पहुंच सके और एक नबी की दावत पर पूरी नौ इंसानी को जमा की. इससे पहले ज़राए रस्ल व रसाइल ऐसे नहीं थे कि एक नबी की बेइज्जत पूरी नौ इंसानी के लिए होता. तो पहला मकसद यही है कि आपकी बेइज्जत है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीर. दूसरा बेइज्जत, अगरचे हिदायत का सिलसिला तो हजरत आदम से चला आ रहा, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. जितने सहीफे नाजिल हुए वो सूफ़ इब्राहीम थे या सूफ़ मूसा थे, जितनी किताबें आई वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, सब में हिदायत थी, हुदन. लेकिन ये हिदायत अब कामिल हो गई है कुरान, अल हुदा, दी गाइडेंस, दी कंप्लीट गाइडेंस, दी फाइनल गाइडेंस. और यही वजह है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया और साबिक़ा किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया. तीसरा मकसद, जो तबद्दुनी इर्तिका हुआ है नौ इंसानी का, अब नौ इंसानी उस मकाम पर पहुंच गई थी कि उसे एक निज़ाम इज्तिमाई दरकार. इनफरादियत का दायरा सुकड़ते सुकड़ते बहुत महदूद हो चुका है और इज्तिमाइयत का तसल्लुत जो है इंसानी जिंदगी पर बहुत गहरा हो चुका है, बहुत वसी हो चुका है. लिहाजा अब असल जो क्या मतलूब है इंसान को दरकार है वो एक निज़ाम अदल इज्तिमाई. तो गोया कि दीन एक निज़ाम की हैसियत से उसकी तकमील हुई है मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना. ये तीसरा मंतर है हुजूर पर तकमील नबूवत रिसालत. चौथे और पांचवें जो मज़ाहिर है तकमील रिसालत के, उनका ताल्लुक है इत्माम हुज्जत के साथ. इत्माम हुज्जत भी हुजूर के जरिए से बदर्जा कमाल व इत्माम हुआ है. इत्माम हुज्जत के भी दर्जे. आप किसी बात को किसी के सामने बयान कर दीजिए, बहुत उम्दगी से बयान कर दीजिए कि बात उसकी समझ में आ सकती है, ये भी एक दर्जे में इत्माम हुज्जत. लेकिन आप उस शय का एक अमली नमूना पेश कर दें, ये है असल में फिर इत्माम हुज्जत. अब नुक्ता उरूज को, नुक्ता कमाल को पाओ कि सिर्फ ज़हनी सलाहियत की दरकार न हो उसको समझने के लिए, कमतर ज़हनी सलाहियत के लोग भी देख लें कि ये है इसकी बरक़ात, ये है इसकी कैफियत. तो गोया कि अब उसके बाद इत्माम हुज्जत दर्जा आ. तो इसमें पहली इत्माम हुज्जत तो हुई है पूरी नौ इंसानी पर कि दीन हक का एक अमली नमूना पे. अगर ये दीन हक सिर्फ नजरी तौर पर कुरान मजीद ही में होता या हुजूर उसकी मजीद तशरीह भी फरमा देते अपनी अहादीस शरीफा में, तब भी एक तरह का इत्माम हुज्जत था. लेकिन जब तक कि उसका एक मॉडल, उसका एक नमूना ना दिखा दिया जाता, बदर्जा तमाम कमाल इत्माम हुज्जत नहीं. लिहाजा हुजूर ने लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, जान रसल मेहनत और मुशक्कत के नतीजे में वो निज़ाम कायम करके उसका एक अमली नमूना दिखा दिया. अब ये ता क़यामत नस्ल इंसानी पर हुज्जत. हर कुजा बीनी जहान रंगो बू आंख या खाकी करो या दारजू या नूर मुस्तफा उरा बहा या हुनूद अंदर सलाते.
اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر، کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے، دین کے غالب کر دینے کا فریضہ، یہ معجزوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسانی مشقت، جد و جہد، محنت، ایثار، قربانی، مصائب جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی بنفس نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر absolutely at the level of human effort and struggle یہ کارنامہ کرتے تھے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے معجزہ دکھائیں، معجزہ نہیں آیا، معجزہ بس قرآن ہے، جس کو سمجھنا ہو یہ معجزہ ہے، محمد کا اصل معجزہ یہ قرآن، ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جب کہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا، کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نازل کیا جاتا؟ نہیں نازل، بھوک اور پیاس کی مشقت نہیں تھے، ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے دنیا میں، ایثار، قربانی، جد و جہد، مصیبتیں جھیل کر۔ در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر، کہ اب جب بھی اظہار دین حق حالت دین کلہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام آزمائشیں محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو جھیلنی پڑی، ان سب میں سے گزرنا پڑا۔ یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے ان 4 آیات کے ساتھ، اب پکارا جا رہا ہے اس خدمت و جہد کے لیے، اس اثار و قربانی کے لیے، اس محنت و مشقت کے لیے، اس جاں گسل جد و جہد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو، یہ جو اصطلاح ہے اے ایمان والو کتاب کا جو یہ صیغہ ہے، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا، لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان، ان میں منافقین بھی شامل ہے، وہ بھی مدعی ہے ایمان، در حقیقت اس سے اے ایمان والو۔ قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین اسلموا، کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا، لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو، بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، اسلام میں۔ گویا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے، ایمان کے نہ معلوم کتنے مدارج ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے، پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے لے کر کوئی اگلا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے، بے شمار ہوں گے، اور بیچ میں یہ ایک 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام محض، اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں پر اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو نہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مدعیان ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، چھٹکارا۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا، سوال جواب، سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں، جو سامع ہیں، جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں، پہلے وہ چونک جائیں، وہ پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت، بلکہ حضور کا انداز تو بہت چونکانے کا ہوتا تھا، جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ حیران ہو گئے، اس میں کون سی بات ایسی تھی، مجھے تو کبھی جانتے مفلس کون ہوتا۔ بہرحال عرض کیا، جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، تو کیا کہتے ہیں اور سونا چاندی نہیں، باہر نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات میں تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت تراش کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی، پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا، اللہ تم بتاؤں میں تم وہ تجارت جو تمہیں دسناک عذاب سے چھٹکارا دیتا، نجات طلب ہے، یہاں
बाबई काल अंजा यंजी ईजान हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अलीम जो है अलम कहते हैं तकलीफ को, रंजो अलम उर्दू में मुकाबल है। अलीम फ़ईल के वजन पर सिफ़त मुशब्बह बन गया, निहायत रंज देने वाला, निहायत तकलीफ दे। फारसी में अगर कि अलमनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन असल में दर्दनाक लफ्ज़ जो है फारसी का होगा, दर्दनाक, अलमनाक। अब दूसरा पॉइंट ये नोट कीजिए कि लफ्ज़ तिजारत यहाँ आया, इस कदर आसान कहीं लफ्ज़, ये बात मैंने बारहा कही है, कुरान मजीद ने अपने असल मैसेज और पैगाम को निहायत सादा अल्फाज में, कोई मनतफी एक नहीं, कोई फलसफियाना भारी भरकम इस्तिलाहात। अब तिजारत हर कोई जानता है तिजारत की, तिजारत में जाहिर बात है कुछ माल भी लगता है कि क्या चीजें क्या है, न कुछ सरमाया चाहिए और फिर मेहनत भी लगेगी, मेहनत और सरमाया ये सब कुछ किस लिए, इसी मनफात के हुसूल मनफात के लिए, नफा के हुसूल के लिए कुछ पैसा भी लगाना और माल अपनी जान भी कपाना, मेहनत भी करना, ये तिजारत। तो यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तिजारत का, तो जिसका मफ़हूम जो है वो हर सबको मालूम। तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम पर ज्यादा तवज्जो कीजिए। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम्हें वो रास्ता बताया जाए जो तुम्हें बहुत आला मनसब दिला दे, बहुत ऊंचे दर्जात तक पहुंचा दे। अगर ये सवाल होता तो इसका इम्कान बाकी था कि उससे कमतर पर भी निजात तो हो सकती है। भाई तुम्हें वो हम चक्के पर देते हैं जिससे फर्क डिवीजन आ जाए, चलिए तो गोया कि एक तालिब ये समझ सकता है कि मुझे ना भी मिल सके वो, तो पास होने का इम्कान तो है। लेकिन ये कि यहाँ कहा जाए तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से छुटकारा। अगर कि आम तौर पर कहा जाता है कि मफ़हूम मुखालिफ जो है वो हर जगह पर लाजमी तौर पर दुरुस्त नहीं होता, लेकिन इस मकाम पर समझिए कि मफ़हूम मुखालिफ जो है वो लाजमी है, जरूरी, वरना ये कलाम मोहम्मद। अगर तसव्वुर ये हो कि इसके बगैर भी निजात है तो फिर ये कलाम मोहम्मद है। इसका मतलब है कि आपको इस कलाम के ऊपर एक बात थी, मालूम निजात मुमकिन ही यही है जब तक कि ये तर्क अमल, ये तिजारत इख्तियार न करो। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं। अदुल्लो दल्ला यदुल्लो, ये इस लफ्ज़ दलील बना। दलील कहते हैं वो कह जो किसी चीज की तरफ आपकी रहनुमाई करते। अब दलील जो है अक़ीली होती है, दलील राह भी होती है, किसी तरीके से रहनुमाई करना, बता देना, कोई चीज जो है किसी को सुझा देना, ये है दल्ला यदुल्लो। तो हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं बताऊं तुम्हें, क्या तुम्हें सुझा दूं, क्या तुम्हें बता दूं, क्या तुम्हारी रहनुमाई कर दूं उस तिजारत की तरफ जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से छुटकारा। ये जो आखिरी टुकड़ा है इस आया मुबारका का, अब इसका पसमंजर के साथ बड़ा गहरा था। तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैंने अभी अर्ज़ किया अगर ये नहीं करोगे तो निजात पाना दर्दनाक अज़ाब से, इसकी उम्मीद मौहूम, जरा आप पीछे आइए। अगर ये तिजारत इख्तियार नहीं करोगे तो गोया कि तुम भी यहूद के नक्शे कदम पर चल रहे होगे, जिन्होंने हजरत मूसा के साथ वो तर्ज अमल इख्तियार किया कि जब उनसे कहा गया कि अल्लाह की राह में जंग करो तो उन्होंने कोरा जवाब। अगर तुम ये रास्ता इख्तियार नहीं करोगे तो गोया कि तुम यहूद का वो तर्ज अमल इख्तियार करोगे जो उन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ, गोया कि उन्हीं के नक्शे कदम पर तुम चल रहे होगे अगर तुमने ये रास्ता इख्तियार। इससे भी पीछे जाइए, जिसको मैंने कहा था कि पहली 4 आयात तमहीदी, अगर ये रास्ता जिहाद का इख्तियार नहीं करते हो तो गोया कि तुम्हारा मामला ये है कि लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, इस दफा जो है उसके मुस्तहिक़ हो जाओगे, ये दफा तुम्हारे ऊपर लागू कि तुम कहते कुछ हो करते कुछ। दावा है अल्लाह पर ईमान का और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और इश्क का, लेकिन ये कि ये काम जो है अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जिसके लिए पुकारा जा रहा है उसके लिए, ये पूरा पसमंजर जो है दर हकीकत नोट कर लीजिए कि तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, अज़ाब अलीम से छुटकारा पाना है तो ये काम जरूर करना होगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो गोया कि तुम यहूद के नक्शे कदम पर चल रहे हो। अगर ये काम नहीं करोगे तो गोया कि तुम्हारे ऊपर वही कफा जो है वो आयद हो जाएगी कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। और अल्लाह के गज़ब और बेज़ारी को भड़काने वाली है ये बात कि तुम कहो जो करते। इस मकाम पर मैं चाहता हूँ कि एक आयत मुबारक का जो हमारा मतबूआ जो है किताब की शक्ल में मुंतखब किताब, उसमें वो एक मुस्तक़िल दर्स की हैसियत से है, लेकिन यहाँ दर हकीकत मैंने अपने इस दर्स के दौरान इसको इस जगह पर मुनासिब समझा है कि यहाँ उस आयत को, ये आयत नंबर 24 जो है सूरह तौबा की, इसको यहाँ लगा दी। मेरे नजदीक इस मजमून को इस कदर क्लियरली इस आयत के अंदर वाज़ेह किया गया है, वो चाहिए कि अच्छी तरीके से हम देखें कि जिहाद का क्या मकाम और मर्तबा है हमारे लिए। इसलिए कि जिहाद से रोकने वाली चीजें क्या होती है, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, रिश्तेदारों की, औलाद की, बीवी की,
اور ان تمام علائق دنیاوی اور مال و اقبال دنیاوی کی محبتیں یہی تو راستہ روکتی، کب کی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے تاؤ گھنیری، یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے، کتنی جامعیت سے، فصاحت و بلاغت کی انتہا۔ اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک ثبوت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے شعر کے اندر، یہاں پہ کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گناہ لا الہ الا۔ تو گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیوند اور ایک ہے مال و دولت دنیا۔ یہاں قرآن مجید یہ مال و دولت دنیا کی تین صورتیں، رشتہ و پیوند میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں 5، ان اے نبی ان سے کہہ دیجیے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اے لوگوں، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا، جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے، اور وہ مسکن، وہ گھر، وہ حویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں، خوب سجایا ہے ان کو، اگر یہ چیزیں احب الیکم محبوب تر ہے تمہارے نزدیک من اللہ اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد، فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ دلا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں۔ نوٹ کیجیے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کی سنت نہیں۔ تعلیم ہدایت کو ہدایت، فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور کے اوپر، اپنی بغاوت پر اور معصیت پر وہ اڑے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت نہیں، ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتلا ختم ہو جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ہے ہی زندگی آزمائش کی، اللہ جبرن ہدایت دے دے تو پھر اس میں آزمائش کا مسئلہ تو ختم ہو۔ تو نوٹ کیجئے یہاں گویا کہ ایک ترازو ہے جو ہم نے سیاست کو بھی اپنے باطن میں نصب کرنے دی، ایک پلڑے میں 8 محبتیں ڈالی، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد اور رشتے داروں کی محبت، تمام یہ رشتہ و پیوند، بڑے پیارے الفاظ اقبال نے بھی یہ استعمال کی۔ دولت دنیا کی جو ہے، یہ مال و دولت دنیا، اس کی 3 صورتیں، مال انسان نے جو جمع کیا ہے، جو بھی اس نے اپنی محنت کی ہے، اس سے جو بھی یہاں وہ مختلف شکل میں اس کا جو بھی کیپیٹل ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، اس کے جو ایسیٹس ہیں، پھر نمبر 2 جو بھی کاروبار جمایا ہے، بڑی مشقت کی ہے اس کے لیے، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار اس جگہ پر پہنچا ہے کہ اب اس میں سے اگر ذرا بھی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، اپنی توجہ ہٹاتا ہے، تو کاروبار کا معاملہ یہ کہ وہ پہیا الٹا کر دیا جاتا ہے، پھر بجائے نفع کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ کاروبار جس کو انسان محنت سے جماتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، اپنے اندر لٹاپین رکھتا ہے انسان کو، تو کتنا کام کا بڑی محنت کے ساتھ اس کاروبار کو جو ہے یہ پہیا جو ہے گھمایا ہے، اس کو بڑی محنت کے ساتھ، اب اس کا جو ہے اس کے اندر کساد اور بندے کا دیکھا کہ لاحق ہے۔ اور آخری کیا ہے، انسان مکان بناتا ہے، حویلیاں بناتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، خوب سجاتا ہے۔ آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ماربل تھوپا ہوا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ ہیں، دولت اتنی کثیر ہو گئی ہے کہ انسان جیسے کہ کسی چیز کو تھوپا جا رہا، یہ پیسے تو پھٹے ہوئے ہیں مکانوں کے اوپر۔ پھر اندر جو ہے جو بھی ڈیکوریشن کے لیے نہ معلوم کہاں سے ڈیکوریشن چیز لائے گئے ہیں، کہاں سے یہ فرنیچر آیا ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے، وہ چیزیں جو ہیں بڑی پسند ہے، محبوب ہے۔ تو یہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالیے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کریں، میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ آپ کہیں مجھے تو اللہ کو بڑی محبت، میں کیسے نفی کروں گا کہ آپ کا یہ دعویٰ دے دیا؟
آپ कहें रसूल से बड़ा इश्क है, बहुत मोहब्बत, कैसे दावा किया जा सकता है, कैसे आपके दावे की गति की जा सकती है? हाँ, अगली चीज है जो बताएगी, मितियात ये है, पैमाना ये है, वो जिहाद की कभी, अगर जिहाद है अल्लाह की राह, उसकी मोहब्बत जो है वो तो साफ नजर आता है। कितना इसार है, कितनी मेहनत है, कितना वक्त खर्च कर रहे हैं, कितना माल खपा रहे हैं, ये सारी चीजें की जाहिर बात है कि आया है सबके सामने। तो मिनल अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहाद की कभी, असल है यहाँ जो है वो जिहाद। अगर आप ये पलड़ा पहला भारी हो गया तो जाओ दफाओ बैठो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला बता दे और अल्लाह ऐसे फातिह को बता दे। ये आयत मुबारक और ज्यादा निकलेगी जब हम आखिरी की सूरत है सूरह हदीद, उसका मुताला करेंगे। वो हमारा पूरा छठा हिस्सा जो है तक अपने साहब का उसी एक सूरत पर मुश्तमिल है। लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ दो बातें और क्योंकि यहाँ पे लफ्ज मोहब्बत आया है। इंसान को कितनी मोहब्बत है अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद से, और पूरा सबकी आयत नंबर 4 में भी लफ्ज मोहब्बत आया। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को तो मोहब्बत है अपने उन बंदों से जो इसकी राह में जंग करते हैं, इस तरह सफे बांध कर गोया कि शीशा इलाही की बात। इन दोनों मोहब्बतों के हवाले से जान लीजिए कि मोहब्बत हमेशा बाहमी है। आपको किसी से मोहब्बत है तो उसको भी आपसे लाजमन मोहब्बत है। अंग्रेजी का जो मुहावरा है, लव बिगेट्स लव एंड हेटरेड बिगेट्स हेट। आपके दिल में किसी से नफरत है, चाहे ऊपर से चापलूसी आप कर रहे हैं और जो भी है सखुनसाजी कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल की नफरत ये रिफ्लेक्ट होगी और उसके दिल में भी आपकी तरफ नफरत पैदा हो जाएगी। आपके दिल में मोहब्बत है, चाहे आपने उसका इजहार नहीं किया, या तो आपने जज्बात के इजहार किया, आपको आदत आपका मिजाज नहीं, लेकिन ये कि दिल में मोहब्बत है जिससे, उसके दिल में भी लाजमन आपसे ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत साहब बिना कि इसके हवाले से नोट कीजिए कि अल्लाह की महबूबियत कुबरा का मकाम जो आया है वो या तो सूरह सफ़ आयत में आए जो अभी मैंने तिलावत की, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। और एक और मकाम ऐसा है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आज, इसलिए कि उसकी वजह से ज़हन जो है वो सही बात तक नहीं पहुंचता, बल्कि रास्ते में एक जगह पर अटक कर। वो आयत जो है हमारे यहाँ मजहबी मवाइद में, तकारीर में, खुतबात जुमा में बहुत कसरत से ध्यान की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ए नबी इनसे कह दीजिए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31, इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। ये मोहब्बत बाहमी की आयत ये है। वो गालिबन जिस तरह ये दोनों दो तरफा मोहब्बत का जिक्र आया है यहाँ, गालिबन मेरे ज़हन में इस पर पूरा इस्तेगाज नहीं है। मेरा अंदाजा है कि किस तरह से ये कहीं भी जमा होकर एक आयत में मोहब्बत बाहमी, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, और जो नतीजा निकलेगा युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो दरमियान में उसके लिए जो तक बताई है, रास्ता बताया है, फत्तबिऊनी, यहाँ इस तरफ से इत्तिबा का जो तसव्वुर ज़हनों में बैठा हुआ है, ये रास्ते में उलझा देता है आदमी को और सही हकीकत तक पहुंचने में। इत्तिबा सुन्नत का तसव्वुर तो यही है कि आपने दाढ़ी रख ली, आपने पायचा जो है वो इतने से ऊपर कर लिया, वज़ाक़ता जो है आपने बना ली, आपने खड़े होकर खाना नहीं खाया, बड़ा तीर मारा कि आपने चाहे गिलास के अंदर किसी दावत में कम लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, आपने भी बैठकर खाना खा रहे हैं, चाहे जमीन पर बैठना पड़ गया, इत्तिबा रसूल। इसी तरीके से फर्क कीजिए कि आप चम्मच से नहीं खा रहा था, चमचा इस्तेमाल नहीं कर। ये तमाम चीजें असल में सारा तफक्कुर इत्तिबा जो है वो इनके अंदर महदूद होकर है। हालांकि असल इत्तिबा क्या है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरी किताब उसमें रसूल इस पर मौजूद है। सूरह अहज़ाब की आयत में वो किस मकाम पर आई? रसूल की असल सुन्नत था कि जब से वही का आगाज हुआ है उस वक्त से लेकर और हयात दुनियावी के आखिरी सांस तक आपको धुन क्या सवाल है, किस चीज की फिक्र दामन दी गई, किसमें आपने रात और दिन एक किए, किस काम के लिए आपने मेहनत और अपनी मुशक्कत को है वक्त किए रखा। वो तो दो ही काम है, अल्लाह के दीन की तबलीग और दावत, और अल्लाह के दीन की इकामत और उसके लिए इत्तेहाद। और इसमें इत्तिबा करे ना, और इससे हटकर सिर्फ दाढ़ी और लिबास और इत्वाक और वज़ाक़ता और बैठकर खाना या जो भी चीजें हैं, मैं उनमें से किसी से तौहीन नहीं करना चाहता। ये तमाम चीजें इंतहाई कीमती होगी बशर्ते कि वो असल इत्तिबा होगी, लेकिन असल वो इत्तिबा नहीं तो ये इत्तिबा का धोखा, ये असल में अपने आप को फरेब देना कि हम बड़े मुत्तबे सुन्नत है और बड़े मुत्तबे रसूल है, और जब मुत्तबे रसूल हो गए हैं तो गोया कि अल्लाह के महबूब हो गए। इन चीजों के हवाले से अपने आप को मुत्तबे रसूल का समझ कर
اور महबूबियत कुबरा के मकाम पर कायद करना, ये है सेल्फ, ये है असल धोखा। दीनदारी का असल में ये वो तसव्वुर है, इत्तिबा सुन्नत का ये तसव्वुर है कि जो इस वक्त हमारे ज़हनों में है। लिहाजा जब आयत पढ़ेंगे फत्तबिऊनी, इत्तिबा के बारे में सिर्फ ये चीजें आए। मुझे इकबाल ने कहा है कि गाह मेरी निगाहें तेज तीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तवक्कुमात में। तो ये इत्तिबा का पूरा तसव्वुर जो है वो यही उलझ कर रह जाता है, और इससे आगे जो है ये तसव्वुर सामने नहीं है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरी रात, मेरा दिन, मेरी सुबह, मेरी शाम, हर शय जो है वो दर हकीकत इन दो चीजों के लिए वक्त होकर रह गई है, अल्लाह के लिए। और अल्लाह से मुराद क्या? अल्लाह के दीन की दावत तबलीग और अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद के लिए जिहाद है। ये है असल एतबार। इस एतबार से इस आयत को भी दर हकीकत उसके असल मफहूम के एतबार से इसी के साथ टांक लीजिए जो सूरह सफ की आयत नंबर 4 है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। यही वजह है कि वो आयत मुबारका लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये आयत आई है सूरह अहज़ाब के ज़िले, ग़ज़वा अहज़ाब के ज़िले में, सूरह अहज़ाब में आयत पढ़ी। वो है असल उसवा मुहम्मद रसूलुल्लाह का, उनके सहाबा का, जो ग़ज़वा अहज़ाब में सब इस्तिक़ामत, जो भी बड़ी से बड़ी जो है सूरत जो है जो बन गई थी खौफनाक, उसमें भी अल्लाह पर इत्मीनान और यकीन और उसी जिहाद और क़िताल पर और अपनी सरफरोशी और जान-ए-तानी के लिए पूरी आमादगी जो है, ये है असल इत्तिबा रसूल का, और ये है असल में सहाबा किराम का इत्तिबा रसूल। इसलिए कि इनसे बढ़कर तो मुत्तबे रसूल और कोई नहीं चलता। तो इस एतबार से ये आयत मुबारका यहाँ पर टांक लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। पहले ईमान, क्या मैं बताऊं तुम्हें वो कारोबार जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से छुटकारा दिलाए? अगर वो नहीं करोगे तो दर्दनाक अज़ाब से छुटकारे की उम्मीद मौहूम है। कुल इन काना आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदी कौमल फासिकीन। अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं दे। अब आइए अगली आयत की तरफ। वो तिजारत क्या? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यहाँ पर अगर के सीधा इस्तेमाल हुआ पहले मुतारो, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा तुम ईमान लाओगे या रखोगे अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और जिहाद करोगे उसकी राह में अपने अम्वाल के साथ और अपनी जानों। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते, अगर तुम्हें इल्म हासिल। पहले मुजारा जो है जाहिर बात है कि ये खबर की सूरत है, ये करोगे कलाम खबीर है, लेकिन इस पर इजमा है दलील का कि यहाँ असल में पहले अम्र है, खबर की सूरत में ये कलाम हिदायत है, पहले अम्र है ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर, ईमान रखो अल्लाह पर उसके रसूल पर, जैसा कि ईमान का हक, और जिहाद करो उसकी राह और खपाओ उससे अपने माल की रखी। ये है तुम्हारे लिए बेहतर अगर तुम समझो, अगर तुम्हें इल्म हाथ। उसके लिए एक सबूत तो ये है, आमतौर पर ये उसलूब जो है अरबी जबान में मारूफ उसलूब है। इसकी एक मिसाल जो है अंग्रेजी के हवाले से बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी कि एक तो शक्ल है कि डू इट, अब ये पहले अमर है, आपको कुछ जरे हम कहो यू विल डू इट, यू विल डू इट, ये तो एक मुस्तकबिल का फ्यूचर टेंस है, तुम ये करोगे। लेकिन यहाँ दर हकीकत मालूम हुआ कि इस अमर के अंदर इतनी शिद्दत पैदा हो गई, तुम्हें ये करना होगा, ये तुम्हारे लिए लाजिम है, इसके सिवा को रास्ता है ही, यू हैव टू डू इट, यू विल डू इट। ये दर हकीकत अगर थे वैसे अगर सादा अंदाज में तो वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यू विल डू इट, लेकिन ये कि हकीकत में यहाँ मुराद क्या है, पहले अमर है और वो अमर भी निहायत काफी। ये तो एक उसलूब का अंदाज है कि यहाँ पर पहले मुजारे जो आया है, लेकिन ये कि मुराद उससे अमर, ईमान लाओ या रखो अल्लाह पर उसके रहते और जिहाद करो उसकी राह में अपनी जानों और मालों के साथ। और त्याग को सबाक से भी देती है कि ये बात साबित, इसलिए कि सबाक क्या है, इसकी आयत कौन सी सबका जो पहले गुजर चुकी, उसमें सवाल कि क्या तुम्हें वो रास्ता बताया जाए, वो तिजारत बताई जाए जो तुम्हें अज़ाब अलीम से छुटकारा दिलाए। अब जाहिर बात है कि इसका तकाजा नहीं है कि अब जो आए वो पहले, अब वो यहाँ पर उसके साथ मुताबिकत जो है पहले मुजारे की या कलाम कबरिया की नहीं, इससे भी ज्यादा कतई सबूत जो है वो है जो इससे त्याग इसकी तरफ ये कलाम जा रहा।
اگلی آیت میں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، یہ فعل مضارع جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ، یہ جواب شرط، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فعل امر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتثال امر کرو گے، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں جائے۔ گویا کہ یہ بظاہر کلام قمریہ، حقیقت میں کلام عیسائیہ ہے، یہ امر ہے بصورت قبر۔ اب آگے چلیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یہاں تؤمنون باللہ ورسولہ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار باللسان، اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی، ایمان کا وہ درجہ جو تصدیق بالقلب، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبیح جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تو یا ایھا الذین آمنوا جو پہلی آیت تھی، آیت نمبر 10، وہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کا وہ ابتدائی یا قانونی مرحلہ جو اقرار باللسان سے جس کا تعلق، اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اس سے مراد ہے حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان، اور یہ ہے وہ تصدیق بالقلب والا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا لفظ ہے ہمارے منتخب کتاب پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15۔ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہاں جو ثم لم یرتابوا کا لفظی اضافہ کیا گیا تھا کہ پھر وہ حق میں نہیں پڑے۔ ایک تو ایمان ہے، دعویٰ ہے، یقین، ایک وہ ایک عقیدہ ہے، معروفی عقیدہ ہے، اقرار باللسان ہے، دل میں خلجان ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، شراب ہے کیا یہ حقیقت ہے، یہ کیفیت ہے تو پھر وہ ایمان نہیں۔ وہ ایمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ سکتے نہیں، یقین والا ایمان۔ یہاں یہ الفاظ یہ لانے کی ضرورت نہیں کہ خطاب ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اب ان سے کہا جا رہا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو گویا کہ وہی مفہوم جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ثم لم یرتابوا کے الفاظ کے اضافے سے آیا تھا، وہ یہاں اس اسلوب کی وجہ سے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، کھپاؤ اس میں اپنے